माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एमपी मंडल जिंदाबाद, एमपी मंडल जिंदाबाद, एमपी मंडल जिंदाबाद। যারা নতুন আছে তারা স্বাগত জানাই। মাতরম বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নিরপা মতায়াকে বিজেপি ফাইনাল খাবাই খুবাই লামসাও লামসাও লামসাও। নিরপা মতায়াকে বিজেপি ফাইনাল খাবাই খুবাই লামসাও লামসাও লামসাও। নিরপা মতায়াকে বিজেপি ফাইনাল খাবাই খুবাই লামসাও লামসাও লামসাও। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কি জয়, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 64 family and voter ke 168 voter. Okay. And sekarang abin itu ya gun ke 214 sekarang ni. Family. Total আজকে যে এখানে যোগদান সভা হয়েছে, কতজন বিভিন্ন দল থেকে আপনাদের দলে যোগদান করেছে? আমাদের এমপি মন্ডলের অন্তর্গত খাসমাই কামি, যেটা ব্রো ক্যাম্প আমরা বলি, সেটেলমেন্ট যেখানে দেওয়া হয়েছে, এখানে আজকে 63 ফ্যামিলিজ থেকে 168 ভোটার্স মথা মেইনলি মথা ত্রিপুরা মথা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। এখানে আমাদের অমরপুরের মাননীয় এমএলএ আমাদের রঞ্জিত দাস মহোদয় আছেন। আমাদের এমপি বিধানসভা কেন্দ্রে গতবারের আমাদের বিজিত প্রার্থী এবং আমাদের টিআরপিসি বর্তমান চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সহসভানেত্রী পাতালকানা জমাতিয়া, আমাদের ব্যুরো নেতা হিসাবে আমাদের এমএলএ এবং শান্তির বাজারের জনপ্রিয় এমএলএ আমাদের প্রমোদ রিয়াং আছেন এখানে, এমডিসি ভূমিকানন্দ সহ আমরা সবাই, আমার জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট, সবাই আমরা আছি। তো আমরা স্বাগত জানাই দলে। আগামী দিনে তারা কথা দিয়েছেন যে আরও তারা যোগদান করবেন। একটা সময় তারা বিভ্রান্ত হয়ে একটু অন্য পথে তারা গিয়েছিল, কিন্তু তারা স্বাভাবিক আবার আগের মানে ভুল বুঝতে পেরে আমাদের পার্টিতে যোগ করেছে। তিনি এমপি মন্ডল নেই কাইসা ব্রো সেটেলমেন্ট, যেটা খাসমাই পারে আরো তিনি যোগদান প্রোগ্রাম কাইসা খাইকা আর 63 ফ্যামিলিজ নেই 168 ভোটার্স মথা ইয়াকারই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি খাইকা বরগ্ন এর আগে অনেক ভুল বুঝি ওই বড় বড় কিছু অন্য লামা হিম্বানি চিনি মুখ পাতাল কন্যা যখন বুঝাখা আফুর বড় ওরা প্রায় 100 হাই বুটিকা বাকি অন্য জায়গা থাকমানি বড় সাইমাঙ্কা কক সিবি সাবক কেব কাম খাইয়া তাউন বাগেই তিনি নরেন্দ্র মোদী বরণ যেভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা রাং খরচা খালাই বরণর যত নাগরিকনি যে মানথাই ফেসিলিটিস রি দङ अब बर बुझिखा नरेन्द्र मोदी सारा उपाय करे हाइनि बागै बिजेपीयो बर पनि जुगले एतो मैडम सभी की बधाई और शुभेच्छा। आज खासमाई कामी ये रिसेटलमेंट नया एक रिसेटलमेंट सेंटर है एमपी मंडल के अंदर में। यहाँ पे आज 63 फैमिली का 168 वोटर्स त्रिपुरा मथा छोड़ के हमारा बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। तो हम सब जानते हैं बीजेपी का वगैरह और कोई पार्टी नॉट ओनली त्रिपुरा पूरा इंडिया में, अभी पूरा इंडिया में डायनेमिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी का अंदर में जो देश आगे बढ़ रही है, देश को आगे चला रही है, विश्व पतंग का ऊपर देश को आगे लेके जा रही है, इसमें सभी इकट्ठा करके आने वाले दिन में उन्नति करने के लिए आज का ये समावेश है शामिल है। और मैं उम्मीद करता हूँ 2024 लोकसभा इलेक्शन चुनाव में हम लोग बहुत ताकत से मजबूत से ओवरऑल इंडिया का साथ साथ त्रिपुरा में भी 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर दोबारा फिर त्रिपुरा में 2 MP हम जिता के देंगे। यही आज का ये प्रोग्राम का सिंबल है। तो
मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि 25 इयर्स बुरुष शरणार्थी का जो जादबर जीवन है इसको मुक्त दिलाने के बाद अभी महसूस हुआ, अभी उन लोग का पास भी ऐसा इन लोग का सोच चिंता विचार में ऐसा आ गया, मोदी का बिना इन लोग का जिंदगी में चलना बहुत मुश्किल है। तो आने वाला दिन में ये खासमई का जो सेंटर है वहाँ पर बहुत कुछ और भी बाकी है। यहाँ पे रास्ता कह सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, स्कूल, नेटवर्क, जो भी है, जो डेली लाइवलीहुड में जितना भी चाहिए वो बहुत जरूरी है और भी बाकी है। लेकिन हम लोग का यही उम्मीद है, वहाँ पर का खासमई में जितना भी वोटर्स है 900 से ज़्यादा वोटर है वहाँ पे, तो ये वोटर सब बीजेपी का साथ जुड़ेगा और इन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड भी सब कुछ मिल जाएगा। आज का ये सिंबलिक थी, आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। थैंक यू।